I should have the primary rights of the children. And Mr. Nunez, do you want to have the primary rights of the children? Señor Núñez, ¿usted quiere tener los derechos primarios de las niñas? No, también con ella, nomás que pues quiero estarlos viendo y todo, pero está bien que estén con ella. No, they're fine with her as long as I want visitation, able to see him. All right, then we have a stipulation that the mother would be the primary conservator. Is that correct, Ms. Sharma? That is correct, Your Honor. So tenemos un acuerdo que la mamá va a ser la gerente, conservadora gerente que tiene los derechos de decidir dónde viven los niños. Sí, es un acuerdo. Okay. Sí. All right. Do we have an agreement? It's a joint managing conservatorship. Ms. Cuellar. Señora Cuellar, ¿usted está de acuerdo que ustedes dos sean conservadores gerentes compartidos? Pues la mera verdad no, porque él no me paga y no me ayuda. Y creo que no tiene derecho a los niños. As a matter of fact, I say no because he doesn't pay, so he shouldn't have rights to the children. Do you understand, Ms. Cuellar, that we're here and I'm going to order him to pay child support? ¿Usted entiende que estamos aquí en corte y yo lo voy a ordenar que él pague manutención para los niños? Dígale que se lo agradezco mucho porque ya he tomado mucho esta espera, que se lo agradezco mucho al juez. I really appreciate it, Your Honor. I've been waiting a long time. Okay, but then knowing that he's going to have to pay child support, are you agreeable to joint managing conservatorship with you establishing where the child lives? Sabiendo que él va a ser ordenado a pagar child support, ¿usted está de acuerdo que los dos sean conservadores gerentes compartidos, que se llama joint managing conservators, donde usted tiene el derecho de decidir dónde viven los niños? Sí, o sea, yo se los voy a prestar a él cuando le toquen, pero yo quiero todo el derecho de los niños, porque yo soy la que los tengo. Nada más dígale así. Yes, I will let him see the children, but I want to be the one that has all the rights since they live with me. Uh-huh. They're going to live, it's my understanding that Mr. Nunez is not contesting that the children can live with you. Mi entendimiento es que el señor Núñez no está pidiendo que los niños no vivan con usted. Ok, está bien. Okay, that's fine. So the question is, La pregunta es, do you agree to a joint managing conservatorship with you being the primary custodian of the children? si usted está de acuerdo que sean los dos conservadores gerentes compartidos, dándole usted el derecho primario de los niños. Yes. Sí. Mr. Nunez, is that your agreement? A joint managing conservatorship? Señor Núñez, ¿usted es el acuerdo de usted que sean conservadores gerentes compartidos? A ver, explícame un poquito más que no entiendo ahí. Okay. Can you explain a little bit more because I don't understand? In other words, you and Ms. Cuellar would be making decisions together regarding the child, except the child will live with the mother. Que los dos hacen las decisiones sobre los niños, pero ella decide dónde viven los niños. Oh, sí, está bien. Sí. Yes, that is fine. ¿De acuerdo, Ms. Cuellar? Pero que estén dentro de aquí del país, aquí en Houston, no de Harris. That's a different issue. Ese es otro algo separado. Okay. Okay. Como que él está de acuerdo, ¿cómo dice que él tiene que decidir también? Los dos juntos, señora. Los dos juntos. Deciden en deciden en la, well, tell Ciertas decisiones. Los dos son los que hablan sobre la decisión sobre los niños. Okay. Pues yo soy la que tengo que tener la decisión de todo, o sea, pero yo se los voy a prestar ahí nomás, pero no estoy de acuerdo entonces, porque no lo había entendido, pero no, yo soy la que tomo la decisión. Right. I want to be the one that makes the decision because they live with me. I will let them see the children, but I want to make the decision. All right, let's have the hearing. The only agreed
stipulation is that the mother is going to have custody of the children. Let's proceed. Vamos a proceder con la audiencia. El único acuerdo es que los niños van a vivir con la mamá. Ella tiene la custodia. Ok, está bueno. Gracias. Ujú. Okay, that's fine. Okay, and I would like to call Miss Cuellar. Llamamos a la señora Cuellar de testigo. Ujú. Miss Cuellar, are you willing to allow the father to have visits with the children? Señora Cuellar, ¿usted está dispuesta a tener que el papá tenga visitaciones con los niños? Sí, está bien. Yes, it's fine. Are you agreeable to have him visit every other weekend with a standard visit? ¿Usted está de acuerdo que él visite a los niños cada otro fin de semana con la visitación estándar? ¿Cómo está la estándar? Señora, ¿no hablaste usted con la señora antes de hablando con esta abogada? ¿O el señor? ¿No hablaron, no discutieron todo esto? Todo eso está discutido, no sé qué más que todo está discutido, no sé por qué está ella en esto y lo otro. Está discutido, ya saben, la persona que nos está interpretando ahorita, ella nos explicó que yo tengo que ver los niños, no sé si te escriben con ella y una vida conmigo, algo así, pero eso está discutido ya, no sé por qué está ella en lo mismo. Yo te lo tengo entendido, no sé ella. Ok, te los voy a enseñar, Mario. Ok, está bueno, pero si me pagas, porque si tú no pagas, no te voy a enseñar. Señora, no quiero que ustedes estén ahorita discutiendo esto, porque yo voy a hacer la decisión. La cuestión, let's go back and see if we can't come to some stipulations. They don't seem to understand. I don't know who was talking to them, Mr. Barrera. Do you know? Were you talking to them? I was, Your Honor, yes. Did you discuss all of these issues? We had agreed, the parties had an agreement on joint managing conservator and standard possession. However, when we got to the amount on child support, Mr. Nunez income, he states he makes $500 a week. Okay. You don't have a stipulation as to child support. No, but when I went back to Ms. Cuellar to see if she was still in agreement on joint managing conservator and standard possession, she said no if the child support amount is not correct. Entonces, in other words, everything depends on the amount of child support, Ms. Cuellar? Of course it does. Of course it does. Okay. Yeah, and so how much child support? Okay, so how much child support do you think you should be paying, Ms. Cuellar? I mean, how much do y'all want to spend? Like $400 a month? Do you How think much it's enough child to raise support? 2 kids? How much child support do you think he should be paying? I mean, you do the math in there. I don't know how much he gets paid. How But much child support do you think he should be paying? Just answer me a number. Don't argue with me. I don't know. You're the one that You don't know. decides. Okay. Okay. You don't know. Okay. So, But he gets paid enough. but if it isn't what you think it should be, you don't want him to have any rights to the children, right? If he's not gonna pay, I'm not gonna. He never pays me child support. He never pays me nothing. I'm not. If he's not gonna pay, I'm not gonna let him see the kids. I'm being serious. Because I'm the one that is raising these kids, and I have 2 kids from him. No, it's not enough. Have you done? And Judge, Ms. Cuellar, do you understand that I'm going to order that he pay child support? And if he doesn't pay it, you can come to court and I can put him in jail. You understand that? Okay, te estás burlando, Mario. Y le voy a decir al juez lo que me decías, que te burlabas del juez y que no te importaba lo que decía el juez. No, Ms. Cuellar, no. Okay. All right. All right. Let's just have it here. These people and hablo español porque yo no hablo inglés y yo no sé lo que tú estás hablando. No, te sí, estás burlando. señora. Sí, señora. Sí. All right. First of all, Ms. Cuellar, I don't want you to, first of all, and interpret this, Mr. Barrera. Ms. Cuellar, I don't want you to say anything unless somebody's asking you a question or unless I ask you to say something. You understand? Do not interrupt. Por favor, no interrumpan
que le estamos hablando, haciendo una pregunta, por favor no vayan a interrumpir. You Okay. understand that? You understand that, Mr. Nunez, also? Usted entiende Ok. eso, señor Núñez, que no pueden interrumpir cuando están hablando la otra No, persona. correcto. Correct. All right. So call your first witness, Ms. Sherman. Llame a la primera Yes, Judge. testigo, por favor. I'd like to call Miss Erica Cuellar. Llamamos a la señora Erica Cuellar de testigo. Miss Cuellar, are you currently married? Señora Yes. Cuellar, ¿usted está casada ahorita? Sí. Yes. And who are you married to? ¿Y quién está casada? Con Ms. Ángel Quad, Mario. you have to wait until the interpreter interprets the question. Don't answer Okay. before the interpreter asks in Spanish, okay? Tiene que esperar Okay. hasta que el interpretador haga la pregunta y luego conteste en español. All right. So the question is, Ms. Quad, who are you married to? La pregunta, señora Cuellar, es ¿con quién usted está casada? Con Ángel Mario Núñez. With Ángel Mario Núñez. All right. And is he the father of your two children? ¿Y él es el papá de los dos niños? Sí. Yes. And when did you marry? What date? ¿Y cuándo se casó con, con el señor? ¿Qué fecha? En abril 5 del año pasado. April 5th last year. And when did you separate? What date? ¿Y qué fecha se separaron? Pues dile que nunca hemos vivido juntos. Nunca. Siempre he estado yo aquí en mi casa y él en su casa. We never lived together. I was always at my house. He was always at his house. And did you have a previous order setting child support from 2016? ¿Usted tuvo una orden anterior que estableció manutención del 2016? Sí. Yes. And you understand and would agree that once you married, that child support order terminated. ¿Y usted entiende, comprende que cuando ustedes se casaron, esa orden terminó? No, yo no sabía hasta que me dijiste tú. I did not know that until I was told by the child support officer. And why did you get married to Mr. Nunez? ¿Y por qué usted se casó con el señor Núñez? Porque hablamos que queramos hacer familia, juntarnos por los niños, pero nunca funcionó y nunca vivimos juntos. Y yo tengo pruebas de que siempre he estado. We talked about it and we wanted to become a family for the children, but it never occurred. We have lived separately. So to be clear, you married and you never lived together. So you never lived together and then you decided to get married. I'm sorry, can you repeat the question? To be clear, they married without living together ever. Para estar claros, ustedes se casaron sin estar viviendo juntos a un tiempo. Sí, claro, nunca vivimos juntos. Se nos casamos y yo tengo pruebas. Dile que yo tengo pruebas donde nunca hemos vivido juntos. That is correct. We never lived together and I have proof that we never lived together. All right. Hold on a minute. Hold on. I'm just going to transfer this case and take it to mediation. They may be able to come to some agreement. Okay, paren ahí. Este caso lo vamos a transferir a la corte de distrito y ordenar mediación. ¿Por qué van a hacer eso? No entiendo. ¿Qué es eso? Why are we doing this? I don't understand. What is this? Because it seems to me that you're both unreasonable. En este caso, se parece que son irrazonables y vamos a transferir para que se ordene mediación. All right. Okay. This matters transferred 257 to court. DRO mediation is ordered. Estamos transfiriendo la corte a la 257 del Corte de Distrito del Condado de Harris y estamos ordenando que los dos vayan a mediación con el Condado de Harris. All right. You're